ଆପଣ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ନାଁକୁ କାଟିଦେବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାହେଉଥିଲା ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେଠିକି ଡାକିବେ। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବିଜେପି 9 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 କୁ ଛୁଟି ହିସାବରେ ପାଳନ କରିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଥିଲା 1995 ରୁ 2000 ସେତେବେଳେ ପାଳନ କରିଥିଲା। କଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁକୁ ଆପଣ ଲିଭେଇବାକୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ କେବେ ବି ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ବିଜୁ ବାବୁ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାରାମିଟର ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ମାପ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ କେତେ ସେ ମିଟର ପକେଇକି ମାପିବେ? ଯଦି ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସ ନାଁ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ? କିଛି ଯଦି ତଥ୍ୟ ଅଛି ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯଦି ଫଟୋ ଅଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଗୃହକୁ। ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ କଲେ କି ଆଉ କିଏ କ'ଣ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲା ନ ପାଇଲା? ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା ଯେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ କାହିଁକି କାଟିଲ? ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସକୁ କାହିଁକି ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଗଲା? ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ସେତେ ମିଶାମିଶି କଥା କୁହ ନା, ଯାହା ଦେଇଛ ତଥ୍ୟ ତମରି ବହିରୁ କହୁଛି। ରୁହ, ଆମକୁ ବୁଝା ନା ଭାଇ, 3 ଥର ବିଧାୟକ ତମେ ନୂଆ ହେଇଛ ବସ। ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଲା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ସେ ଛି ଛିରେ ନନି ଗୀତକୁ ଗୋଟେ ବଜେଇ ଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କହିବେ, ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି, ଯଦିଓ ଭୁଲରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିବେ ଆଉ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲାରେ ବି ଚଢ଼େଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବୋମକେଶ ରାୟ। ମାନ୍ୟବର ଉପବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଆଜି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ୍ କରାଯାଇଛି ସେ ବଜେଟ୍କୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁନାହିଁ। ସପୋର୍ଟ ନ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି। ମୁଁ 3 ତାରିଖ ଦିନ 3/10 ସମ୍ବାଦର ଗୋଟେ ପେପର କଟିଂସ୍ ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି। 50% ଟପିନି 16 ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଲାଗି ବିପୁଳ ବ୍ୟୟବରାଦ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ବିକାଶକୁ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ନିରୁତ୍ସାହଜନକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅନେକ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି। 2025 ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା 16ଟି ବିଭାଗ ବଜେଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 50% ରାଶି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ପାଇଁ 1253 କୋଟି 23 କୋଟି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରୁ 19.77% ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ 247.79 କ୍ରୋଡ୍ସ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର 20%ରୁ କମ୍। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ନାରା ଦେଇ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବି ଦାବି କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର 2024-25 ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପାଇଁ 622 କୋଟି 78 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 168 କୋଟି 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହା ବଜେଟ୍ ଅଟକଳର ମାତ୍ର 27%, 10%। এটা ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, এটা ମୋର ତଥ୍ୟ ନୁହଁ। এটা ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଗୃହକୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଗେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ଯିବି। ଆମର ବିଧାନସଭାର ଜୈନିକ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣିଥିଲେ, କୌଶଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ, ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି ଦାବି କରିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦେଲେନି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହିକି ସରକାରକୁ ଆସିଥିବା ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଏହି କଥାକୁ ଉଠେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଉତ୍ତର ରଖିଥାନ୍ତେ ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ 1862ରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଥିଲା,
ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା 1862 ମସିହା ବେଳକୁ। ଜନ୍ ୱାଡବର୍ନ 1895 ମସିହାରେ ଚିଫ୍ କମିଶନର ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉଠେଇକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବଳଭଦ୍ର ସୁପକାର, ବ୍ରଜମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମହନ୍ତ ବିହାରୀ ଦାସ, ଶ୍ରୀପତି ମିଶ୍ର, ମଦନ ମୋହନ ମିଶ୍ର ଏମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ହେଉ। ସମ୍ବଲପୁରର ଅଫିସ ଗୁଡ଼ିକରେ କୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ନେଇକି ସେମାନେ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ ଏଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାସୁଦେବ ସୁଧଳଦେବ ଏ ସମ୍ବଲପୁର ହୈତେସିନୀ ଲେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବାହାର କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ବହୁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବଦଳରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେ ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ର ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୁନଃ ପ୍ରଚଳିତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଭାଇସରୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଲର୍ଡ ଏଲିଗଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେତେବେଳେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ମନା କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀପତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଳଭଦ୍ର ସୁପକାର, ବ୍ରଜମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମହନ୍ତ ବିହାରୀ ଦାସ ଏମାନେ ସବୁ ଶ୍ରୀପତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିମଲା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାଇସରୟଙ୍କୁ ଭେଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଆକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଠନ କରାଯିବ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ମଧୁବାବୁଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରେଗୁଲାର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିକି ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ସେମାନେ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଗଲା, ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନାଁରେ ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନାଁରେ ଯେଉଁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ହିସାବରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ କେବଳ ମାନେ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେବନି। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନ ଅଧି ନାୟକ ଜୟ ହେ, ସେଥିରେ ବି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ ଅଛି, ସିଏ ବି ଉତ୍କଳ, ତାକୁ ମାନୁଛ, ହ୍ୱେରାଜ ଆପଣ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ମାନିବେନି ଏବଂ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆପଣ ବିଧାନସଭାର ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଅଖଣ୍ଡତା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ବିଜେପିର ଯେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଧିଛନ୍ତି, ପାଟି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସବୁ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା, ତାପରେ ଆଜି ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ସରକାର ଆସିବ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ମୁଁ ଏଠି ଦାବି ରଖିବି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବିଜୁବାବୁ, ସବୁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏଇଥର କହିଛି ଯେ ଆମେ ବି ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉ, କଂଗ୍ରେସ ବି କହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଜୁବାବୁ ଜଣେ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ନେତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ରହିଛି। ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା ଭାବରେ
तांकर अनेक अवदान हीराकुद जलभंडार ठू आरंभ करी आमर इस्पात कारखाना राउरकेला ठू आरंभ करी पारादीप बंदर ठू आरंभ करी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ठू आरंभ करी एमिति अनेक तालचेर सारा कारखाना पर्यंत अनेक कथा बिजू बाबू ओडिशा पई करिसंती एवं तांकर अवदान को कहीं अस्वीकार करि परिबे नाही। मार्च 5 रे बिजू बाबूंकर जन्मदिन पालन करा जाए एवं बिजू बाबूंकर जन्मदिन पंचायत राज दिवस रूपे पालन करा जाउथला। जेतेबेले अशोक मेहटा कमिटी रिपोर्ट देइथिला सेतेबेले तत्कालीन केंद्र सरकार जेतेबेले से को कार्यकारी करिनथिले बिजू बाबू जेतेबेले ओडिशार मुख्यमंत्री थिले से पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करथिले। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करिबारे एवं सेथिरे महिला मानकु संरक्षण देबारे बिजू बाबूंकर अवदान को सारा देश मने पकाए। से केवल दुई दुई थर मुख्यमंत्री नथिले केंद्र मंत्री नथिले से ओडिशार स्वाधीनता संग्राम पई तांकर अनेक अवदान थिला। जने क्राइसिस मैनेजर थिले भारतवर्ष पई। भारतवर्ष रे जेतोले क्राइसिस हुए से इंडोनेशिया को जाइए इंडोनेशिया रे मध्य भूमिपुत्र अवार्ड पाइथिले। से मल्ला बेलू मृत्यु बेलू सेतबेले तांका ऊपर तीन तीनोटी देशर पताका तांका ऊपर पड़िथिला। एभली जने नेता जे ओडिशा को विश्व दरबार परिचय देइथिले से तांकू अत्यंत चिंताजनक विषय जे 3 दिन पूर्व मार्च 5 तांकर जन्मदिन को छुट्टी बातिल करागला एवं पंचायत राज दिवस को घुंचई दियागला। कहगला जे केन्द्रर गोटे पंचायत राज दिवस केंद्र सरकार पालन करछंती किंतु मुझे कही रखा चाहे जे 1993 मसीह यही पंचायत राज व्यवस्था जो पंचायत राज मार्च 5 रे पालन करा जाउथला एवं बिजू बाबू को जो डेट रे मार्च 5 रे ताकू छुट्टी बोली घोषणा करा जाउथला जन्म दिवस को। तो यही जो उद्देश्य रखिकी जो भिन्नमन्यता रखी जो मन भितर अनेक कथा रही सरकार ताकू से माने काटिदेले गोटे चक्रांत स्वतंत्र भाव में करागला जे बिजू बाबूंकर जन्म दिवस को छुट्टी कैंसल बातिल करा जिवो एवं पंचायत राज दिवस को घुंचई निया जिवो एवं ताकू नेकी कौन कले ना ताकू घुंचैले से दिन जो प्रोग्राम होउतला संस्कृति विभाग तरफ बोधे होउथबो सेथिरे नवीन बाबू को डाकिले आपण तांका बापांकर बिजू बाबूंकर नाँ को काटिदेवे आपण तांका पंचायत राज दिवस जो पालन करा होउतला ताकू घुंचई देवे तापर ताकू नवीन बाबू को सेटिकी डाकिबे। ये की प्रकार राजनीति आपण माने करबा को चाहुचंती। ओडिशा रे एभली राजनीति को केबे भी ओडिशा रे 4.5 कोटी जनसाधारण प्रश्रय देबे नाही एवं आपण जो उद्यम करिसंती किछि विधायकक जरिया रे कुहाइले जे बिजू बाबू तांको पुत्रंक नाँ रे नवीन बाबू नाँ रे कुहाइले जे बिजू बाबू कोडे नवीन बाबू भल पाउ नथिले। त बिजू बाबू जदि नवीन बाबू भल पाउ नथिले ओटा कोन पैरामीटर थिला ना गोटे माप यंत्र अच्छी किए क्या भल पाइब केते से मीटर पकईकि मापिबे। बिजू बाबू नवीन निवास ना कहीं देते नवीन बाबू तो राजनीति को आसना से जदि भल पाऊन नवीन बाबू को नवीन निवास ना कहीं देते बिजू बाबू ये केमती जानिले जे बिजू बाबू कौन भल पाउले कि न पाउले। जो विधायक मैंने कहते ऐतिहासिक हो गए विधायक भितर प्रथम थर विधायक तांकर जो औद्धत्यपूर्ण कथबार्ता एवं जनक परिवार विषय किसी न जानी किसी जदि तथ्य अच्छी आमको देखा जदि फटो अच्छी नवीन बाबू विषय कि बिजू बाबू विषय कौन आप जानते ताले देखा गृह को अଯଥା विभ्रांत गृह को नकरी अଯଥା ओडिशावासी को विभ्रांत नकरी जड़े 24 वर्षर मुख्यमंत्री आउ जड़े होती बिजू बाबू प्रबाद पुरुष तांका विषय कहया पूर्व 10 थर भावी चिंतिकी कहया उचित। केवल निजर महत्व आकांक्षा पूरण करने बा निजको प्रतिष्ठित करने निज दल में एभली कथा कहीकि खुशी होउथबा किछि विधायक मानकु मु दृढ़ भाव में एठी निंदा करछि। एभली कथा बिजू बाबू को एवं नवीन बाबू को ऊपर जो सारा भारतवर्ष प्रशंसा करुच्ची वाजपेयी जी प्रशंसा करछंती जे बिजू बाबूंकर पारंपरिक विरोधी जानकी बाबू कहते झड़र इगल माटीर मूर्तिकार जेते विरोधी बिजू बाबूंकर समस्ते बिजू बाबू को प्रशंसा पोती पकईचंती। आज बिजू बाबू नाहांती स्वर्ग अच्छी। अच्छा नवीन बाबू कौन कले कि आउ किए कौन बिजू बाबू को भल पाइला न पाइला बिजू बाबूंकर कौन भूल रहा। मु संस्कृति मंत्री की गोटे प्रश्न करने चाहे जे बिजू बाबू को जन्मदिन को कहीं काटिल पंचायत राज दिवस को कहीं घुंचई दिगला गोटे धाड़ी रे संस्कृति मंत्री उत्तर रखिए गोटे धाड़ी रे अଯଥା एपटे घिरी घिरी न करी पुओ बापा बो बिजू जनता दल ए विषय न कही कौ दल कौन कला क्या पुओ कौन कला बड़ कथा नुह। बिजू बाबू स्वर्ग रे अछंती अमर आत्मा स्वर्ग रे अच्छी। आपण कौन निष्पत्ति नहीं कौन पाई बीजेपी सरकार निष्पत्ति ना आपण तो आम सांगे थिले आपण आम सांगे जिते थिले बिजू जनता दल बीजेपी गठबंधन सरकार थिला सेतेबेले आपण आपको पालन करथिले आपण पालन करथिले। बीजेपी 9 वर्ष जिते बिजू जनता दल सहित थिला सेतेबेले बिजू बाबू जयंती को मार्च 5 को छुट्टी हिसाब से पालन करथिला
कांग्रेस दल जो सरकार थिला 1995 रु 2000 सेतेबेले पालन करथिला कौन दरकार पड़िला कौन आवश्यकता पड़िला बिजू बाबू ना को आपण लिभेइबा जो ओडिसा जनमानस चेष्टा करचंती ये केबे भी आपण सफल हेबे नाही बिजू बाबू ओडिसा लोकों हृदय रे अछंती एवं रहिबे मु मान्यवर मंत्री को अनुरोध करी मान्यवर मंत्री से संस्कृति उपर ताकर यथेष्ट ज्ञान अच्छी से विष्णु सेठी पुओ से आजे बाजे लोक नुह मुझे जानी संस्कृति उपर ज्ञान अच्छी गोटे धाड़िकिया उत्तर देवे जे आम यही कारण बिजू बाबूंकर पंचायत राज दिवस को जन्म दिवस घुंचेलु आम यही कारण छुट्टी को बातिल करू गोटे धाड़ी रे उत्तर देवे आउ घिरी 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 कर बुलेबे नहीं मु बर्तमान आसबि उच्च शिक्षा विभाग को उच्च शिक्षा विभाग रे आमर सौभाग्य जे उच्च शिक्षा विभाग रे जड़े यंग मिनिस्टर अच्छी उच्च शिक्षा विभाग रे आमर जड़े केंद्र मंत्री अच्छी से दुई जन जाक चालाक धर्मेंद्र प्रधान बहुत चालाक बहुत श्रीयुट ये भी कम बयस हेले भी ये भी चालाक तो मोर कहया कथा दुई जन जेतु केंद्र मंत्री और राज्य मंत्री अच्छी जे केंद्र रु केते पैसा आम राज्य को आपण आनी पारिबे ए विषय उपरे आपण टिके ध्यान देबे एवं मु आपण को 2023-24 रे बजेट थिला 4014 लक्ष 2024-25 रे 3000 कोटी 782 एटा थिला एबे हेची 3655 तो मोर एठी कहिबार कथा होची नाई नाई कहूँ से मिशामिशी कथा कहना जहाँ देच तथ्य तमरी बहिर कहूँ रुह आमको बुझा ना भाई 3 थर विधायक तुम नुआ हिच बस शुण शुण तमें बस ठीक अच्छे तमें बस तमें सप्लीमेंटारी तमें जो सप्लीमेंटारी कर हिसाब दब बजेट शुण मु भी दौची आनुआल बजेट हिसाब दौची शुण आनुआल बजेट हिसाब दौची शुण आनुआल बजेट रे उच्च शिक्षा विभाग शुणु उच्च शिक्षा विभाग रे आपण कहतु आपण माने कहतु मु कहूँ आपण माने उत्तर दियंतु जे उच्च शिक्षा विभाग रो बजेटटा 1.3% हबो टोटल बजेट रो आपण जतेबेले बजेट देले आपण जतेबेले सरकार को आसिले आपणकर जतेबेले रखिले तथ्य जतेबेले जनसाधारण के पाखरे आमे सरकार को आसिले या करिवु आपण कोन कहिथिले आपण कहिथिले आमे उच्च शिक्षा रे क्वालिटी एजुकेशन को आउरी बढ़ाइबु गवेषणा को आउरी बढ़ाइबु दक्षता विकास को आहुरी बढ़ाइबु सब कथा कहीकि आसथिले तो बजेट 3 वर्ष हेलानी कमी कमी कहीं जाऊँगी 4000 कोटी रु 3000 कोटी 655 लक्ष को कमिलानी कहीं बजेट कमुची मोर मुझे कहूनी बजेट ऊपर तल हुए किंतु बजेट कमी मोर कहया कथा होची मु भल कथा कहूँ खराब कथा कहूनी जेहेतु माननीय केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अच्छी एवं ये जड़े आमर मंत्री जड़े दक्ष मंत्री सी चाहिए बजेट आनीपर मुझे पैसा आण अन्य राज्य नहीं जाऊँच तुम जब मंत्री पाखे केंद्र मंत्री पाखे न बसिकी तुम ओडिशा रे बुलुथुव जो क्रिकेट टूर्नामेंट अटेंड करथुव ताल पैसा केमिति आसीबो पैसा आण पैसा मु कहूँ पैसा आण आम पाखे सुविधा अच्छे जेहेतु आमर केंद्र मंत्री अच्छा पैसा अणा जाऊ केंद्र मंत्री होउछन्ति उत्कल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट केंद्र मंत्री उत्कल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट केंद्र मंत्री कहले जे उत्कल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी करा 2020 मसीह एवं तो केंद्र मंत्री अच्छा माननीय विधायक को अनुरोध करी जदि से भूली जाइंट कि कौन राजनीति कि किसी प्रतिबंधक अच्छी आम आडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया आप समाधान करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करते उत्कल यूनिवर्सिटी भी घोषणा करते तेणु से करा आमर नवीन बाबू थिला बेले 4टा यूनिवर्सिटी 17टा यूनिवर्सिटी आउ 5टा 7टा प्राइवेट यूनिवर्सिटी होता 24टा यूनिवर्सिटी होता आप 8 मास भर केतटा यूनिवर्सिटी कले तेणु मु आपन को कहबी जे आम तो भद्रक कथा मु आपन को सब अनुरोध करछि आपण भी निजे भद्रक जिला मंत्री तेणु आपनकर कर्तव्य आपण एटा करंतु एवं आपण राज्यर जो आमर एनईपी आपण लागू करबा को जाउछंती मोर अनुरोध रहिबो मंत्री को जे ताकू आपण जतिकी भित्तिभूमि आमर अछि ताकू देखंतु एवं भित्तिभूमि जदि नाही ताकू भित्तिभूमि किबळी करा जिवो ताकू मध्ये आपण अनुध्यान करी तापर एनईपी आनिबा को चेष्टा करिवे मोर गोटे बड़ कथा हूँ जो विश्वविद्यालय आईन आप बिल आने चेष्टा करते 2020 विश्वविद्यालय संशोधन आईन आम भी रेभेन्सा बाणी विहार पाठ पढ़ीचु आम देखीचु जो कुलपति मान पाखे थिला ये क्षमता से सब केस हुए
ସବୁବେଳେ केस हुए पेंडिंग रुहे एवं गोटे वैप्लविक परिवर्तन नवीन बाबू आनी सरकार समय जे एटा को ओपीएससी माध्यम करने डायरेक्ट रिक्रुटमेंट सबुतक यूनिवर्सिटी को मिसेकी जिते वैकेंसी अच्छे एकाथर रिक्रुटमेंट करेंगे सेटा सुप्रीम कोर्ट रे अटकी माननीय मंत्री चाहिए सेटा सांगे सांगे करके रिक्रुटमेंट प्रोसेस को आगू नहीं पारे एवं जदि आपण देखिए जे गोटे गोटे अध्यापक चाकरी जो मैंने अप्लाय कर उत्कल यूनिवर्सिटी पकेबे संबलपुर यूनिवर्सिटी पकेबे रेभेन्सा पकेबे बाणीविहार पकेबे एमती बुली 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 माने 18टा यूनिवर्सिटी से अप्लाय करेंगे यहाँ न करी ओपीएससी द्वारा गोटे एग्जाम कर ना ताकू न कर गोटे यूनिवर्सिटी गोटे कमिशन करू यूनिवर्सिटी जमी गोटे रिक्रुटमेंट कमिशन हो बोर्ड हो से रिक्रुटमेंट करूँ गोटे एमती बाट करूँ आप देखिए आप भिसी पद केतटा खाली अच्छी बोधे 8-9टा खंडे खाली अच्छी तो भिसी 8-9टा यहाँ तो आम सरकार 24 वर्ष सरकार यहाँ आप जो चाहिए भिसी करेंगे आप कहीं 8-9टा को भिसी को खाली पकई बसुँच आप तुरंत भिसी पद को पूरण करूँ आप क्रीड़ा विभाग को आप आसवे गोटे मिनट शेष करी आमर इंग्लैंड इंडिया मैच होता है गोटे हूँ अंतरराष्ट्रीय कथा माननीय मंत्री होती इंजीनियर माने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एवं मुख्यमंत्री जाइए रिव्यू करने जो लाइट पड़ेगा अंधार हो गला से माननीय मंत्री कहले मु इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अभाव थिला आपन जानी कहवा कथा ओसीए को दोष देले ताले ओसीए को जदि दोष देल आप रिव्यू कौन करते माननीय मुख्यमंत्री जाइए कौटी बसिए देखिए से तो यही कथा गुड़ा रिव्यू करा कथा ना अंतर्जातीय क्षेत्र में ओडिशार नवीन समय ओडिशा गोटे शीर्ष को पहुंचला से धाराटा बजाय रहा दरकार किंतु से धारा बजाय रही पारा नहीं लाइट पड़ेला बड़ दुखर कथा हो छी छी रे ननी गीत को गोटे बजेदेले मंत्री अच्छा कहे से गीत को छी छी रे ननी बजे आहरी ओडिशार अस्मिता कथा आप कहे कौन है राउरकेलार हकी स्टाडियम हो हला मंत्री माननीय मंत्री थिले ठेला पेला लगिला बिरसा मुंडा हकी स्टाडियम ट्राक उपर मंत्री गाड़ी चढ़ई दौरान एटी जदिव भूल चढ़ई दे करेंगे किंतु राउरकेला भी चढ़ई बुलूँ ट्राक उपर सब गाड़ी चढ़ा हुए आपड़ ये जदि क्रीड़ा को जो भाव में आगू नि जाता आप गोटे बैडमिंटन जो ताकू सांगे सांगे आसिले गेरुआ करदे से बड़ डिजाइन बड़ आम उत्साह थिलु भल जो रंग करूँ कि गेरुआ करदे बोली ठीक अच्छे किंतु क्रीड़ा विभाग में भी जो खर्च होटा को जी खर्च होथेष जदिव नुह किंतु से गोटे भल निष्पत्ति नहीं जे सबु ब्लॉक रे गोटे गोटे स्टाडियम करेंगे एवं सेठी 6 एकर रु अधिका जगह दरकार मोर खाली माननीय मुख्यमंत्री को जो मंत्री को धन्यवाद देवी एवं रिक्वेस्ट करी जे आपण जो 6 एकर जगह पाइबा बड़ कष्ट एवं सेकेंड पॉइंट होची जे जो कम जगह जो मिल 4 एकर जो मिल कि 3 एकर मिल ताकू भी मध्य आपण नेबे एवं सेकेंड पॉइंट होची आगुरु ब्लॉक स्तरीय स्टाडियम हेइथिला से जो स्टाडियम हेइथिला तार जो रक्षणाबेक्षण एवं भित्तिभूमि विकास कौन कर बजेट ना तो तेणु उभय आप दीटा जदि ब्लॉक रे है भल कथा उभय को आप नहीं चिंता करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद।